जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार। आज एक नुआ ब्लॉग आपको स्वागत करुँची मु पार्थ। आज हूँ पवित्र बाहुड़ा यात्रा। आई बाहुड़ा यात्रा बर्तमान तो मु बेंगलोर अच्छी ओडिशा रे सारा भारत में कोण अनुकोण आज प्रभु श्री जगन्नाथ बलियार भुज बलराम माँ सुभद्रा आज बाहुड़ुंट बाहुड़ा यात्रा रे। तो सबुठी आज गहली चहली लगी। तो चलतु मुझे आपन को देखी बेंगलोर फ्रेंड्स। बर्तमान मुझे पहुँची जाइए जो ठीक आमर श्री जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र देवी सुभद्रा अच्छा यही मंदिर रे से मंदिर पाखे मुझे पहुँची जाइए। चलतु से मंदिर भितर देखा ठाकुर कौटू अच्छा रथ को बर्तमान बाहरी ना रथ को बाहर तापर बाहुड़ा यात्रा बाहुड़े प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। देखु से ये अच्छा किसी समय पर बाहर को बाहर बर्तमान ये भजन कीर्तन आरंभ हो गलानी। भाई मैंने समस्त भजन कीर्तन कर मध्य मु भी सामिल होती आमर सब भाई सह मिसी मुझे टी भजन कीर्तन नाम नेली। तो चलतु आग को बहुत सुंदर वीडियो अच्छी बहुत सुंदर भाव में रथ टणाई आप वीडियो कंटिन्यू करूँ निश्चित भाव में देखिपारे। एठी आम भाई मान सह मुझे भजन कीर्तन माति आज पवित्र बाहुड़ा यात्रा एमती दिन वर्षर थर ही आसे। बर्तमान प्रभु बलियार भुज आसुँच रथ उपर को चढ़ापी देखु पंडा मैंने नहीं आसुँच केते भक्त मैंने भी लगी। बर्तमान घंट हुड़हुड़ी शब्द पूरा उछली पड़ुछि। महाप्रभु बलियार भुज बलराम आसुँच रथ को देखु झुली झुली से आसुँच बलियार भुज लोकंर गहली कहले न सरे बहुत लोकंर भिड़ बेंगलोर रे भी एते भिड़ लोकंर रथयात्रा पाए। देखु बलियार भुज बलराम बर्तमान झुली झुली आसिले रास्ता रे बसई बसई झुले झुले रथ भीतर को नेबे। आमर पंडा माने सब लगी बहुत सुंदर भाव में एठारे पालन करा रथयात्रा बाहुड़ा यात्रा। लोक एते लोक हेबे बोली कहीं कहार भी आशा नहीं कहीं केते आड़ू लोक धाई आसुँच हजार हजार लोक बहुत सुंदर भाव में रथयात्रा होची देखा बहुत सुंदर लगुच सबू नीति नियम रे ही पूजा पाठ चली बेंगलोर रे। प्रभु बलियार भुज बर्तमान रथ पर उठे तापर माता सुभद्रा आसवे तापर प्रभु जगन्नाथ आसवे तापर रथ टणा हो बहुत सुंदर भाव में जेमिति पुरी बड़दाण्डे प्रभु जगन्नाथ को बलियार भुज को जेमिति भाव में आणिकी रथर बसा जाए एठी मध्य ठीक सेमिति भाव में रथ उपर को अणा जाउछि।
ବଳିଆର ଭୁଜ ସହିତ ରଥ ଉପରେ ବସି ସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ଚାରିପାଖ ଘୁରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବି ରଥ ଉପରେ ବସିବେ। ଯେମିତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ହୁଏ, ଏଠି ବି ସେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ତ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ହୁଏ, କେବଳ ବେଙ୍ଗଲୋର ହେଉଛି ତାହା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ହୁଏ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବସି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବାହୁଡ଼ାରେ ଏଇଠି ଥିଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ସେ ମନ୍ଦିର ରୁହନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳି ଖେଳି ଖେଳି ରଥ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ହରିବୋଲ ହୋଳହୋଳି କରତାଳିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଏ ସାରା ଏରିଆ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଦୋଳି ଖେଳି ଖେଳି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋର କୃଷ୍ଣପାଲିଆରେ, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୋରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଥ ଦିନ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ବାହୁଡ଼ାରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଳିଆର ଡୋରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠିକି ଟାଣି ଆଣୁଛି, ଯେ କି बेंगलोर कृष्णपालिया रथटଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛି ବେଙ୍ଗଲୋର କୃଷ୍ଣପାଲିଆରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ चलन फ्रेंड्स आज ब्लॉग को ये शेष कर पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग से पर्यंत रही नमस्कार जय जगन्नाथ।